سرویناز آمد وقتی که باید که همه شب پدر و مادر ما بفهمونم. دیگر نمیشود. ها بریم بگین. دیدین که خب کردن چی کارو شید. بریم بفهمونین که ما دیگر مونو دوست می‌داریم. بله راست میگویی. باید که ما همه شب بفهمونم. لیکن در مسئله شرایط کمک پرابلم است خانواده. آخی نو توی کردیم کو. میدونم. لیکن ما کوشش میکنم که هر چیز زودتر ما توی بکنیم. نصیب انشالله. تمام. اوزانتون بیو بروتون کرده. بیا دایم موضوع دیگه گپ نزنیم. انشالله همش نقض میشود. تو زیغ نشه. با پدر و مادرت نقض فهمون کاری کن که من در نزد پدر و مادرم سرخم نشوم. پدر و مادرم از من آرزوهای زیاد دارن. خوشبختی مرا دیدن میخوان. مایلش. تمام همش رو نقض کگ میفهمونم. خدا خواهد ما خوشبخت میشویم جانم. نصیب جانم. من تو را بسیار دوست می‌دارم سرویناز جان. تو از دنیا دیده برایم پر ارزش تری. رحمت جانم. جای تو رو در دل من هیچ کس گرفته نمیتواند. تو برایم بهترین هستی. من تو رو به هیچ کس نمیدهم. فهمیدی؟ این مریم ما گرفته بود. ای برادر ای. سلام علیکم. سلام. این دختر رو برای تو بازشه شدن که ایش خطی میگردی اوش خطی میگردی. چه خیر من نفهمیدم چه خیر بازی. مریم ما گرفته بودی کو؟ مریم میگه. فهمیدم. گوش کن برادر. من مریم رو یگان بار به جای زنی خود قبول نکردم. چی؟ این چیزی که از ما گفتم تو میدونی این دختر میدونه هر دو میدونی تمام. یکم شبه که باید ما در یک بالش سر میموندیم لیکن من نموندم. ما در دیگه خانه خواب کردم. ما تا حال همون در دست رسوندگی نیستم. همون شب رو آمدم رفتم تو همین روز ندیدم شه. نه که من خیانت چقپیدم کیم کدام مردو خطی در دیسکوتک کیف صفا میکرد. فهمیدی؟ وقتی که من زنگ زدم عاشق مشقاش جواب دادن تلفن رو. بعد من جواب دادم. اوچه ما گفتم بگی چیزی چورشه جواب شده بروازی. من میدونم که شما عاشق مشق بدین. مریم باید مرا نه تو را میدادن. فهمیده استی؟ ما دوست داشته خما دوست میدارم. من همین را میگیرم. من تنها قطعی همه خوشبخت شدن میخواهم. سرویناز ما چند سال چی گپ میزنیم؟ بله اکا جان ما 2-3 سال میشود که همدیگر رو دوست میداریم. گپی جدی بگو. مرا باور کن برادر. فهمیدم برادر. بله. بخشش که در تشویش منو شماره. خب بله. سرویناز من تو رو به هیچ کس نمیدهم. چی کاری کرد نکرد زندگی مرم زندگی مریم ویرون کردی بچه. ولی قصد نمیگیرم من. الو لابای شеф. نامان لبای در یاد داری یک دو ماه پیش من یک سفارش داده بودم درباره عزیزبек. خب رفتارش با کی میخیزد با کی میشیند کجا میرود در کجا خوراک میخورد کارش چی خیل فعلش چی خیل. خب همیار انیق کده برآمدی؟ ها شеф یک ماه میشود که من نظر کردم عزیزبек بچه خوبه راست جای کارش میره میه. یگان کلوب رستوران میره کار خیلی در سطح بلند اجرا میکنه. بچه با باوری راه است. خلاص باور کردن ممکن. بله بله شеф. این خیلی باشد نه است. خب مایلی شеф. نباشد من درباره این بچه خطا نکرده بودم. بسیار نقص. نباشد یک زنگش بزنم یک مسئله رو بینیم. الو الو لبای کی سروب عزیزبek گوش کردم چه خیلی سازی؟ ساز رحمت. شما چه خیلی نکی سروب؟ میشوه وقت داشته باشی یا نزدی من بیا کمتر صحبت کنیم. شید با کجا را بیام؟ با خانه را بیا. تنجیه که؟ تنجی مالی هازی میام. مایلش بیا. مالی خب.
азизбек. Алло, ака ман омадам. биё, ман дар ошонаи дуюм. Аҳа, ҳам боло буром, а? бале бале. Хуб, майли озӣ. майлар. ане хеле мошинчоқатӣ бигарди бо дигар хеле бадайда. аҷуша. салом алейкум. акай суроб. биё, азизбек. чихел, созӣ? ака созен, саломататон созай. хуб, биё бишӣ. чо каден, чӣ ҳол дорен? кани гап зан. чӣ ҳол дорӣ? коро чӣ хел? соз ака, раҳмат. шумо чӣ хелен ака? ман соз, лекин дар бораи худат гапу кор бисёр. ҳар хел нағмаҳо. чӣ кор карда гашти ту? рафторҳои ҳархела. ман ай ту ин хеле боварӣ надоштам. калити мошина мара. мара инҷа. аз ҳамин рӯз эътиборан худат озод. аз санҷиш нагузашти. чӣ гап шуда бошад акай суроб? камбудиёт бисёри бадай. ай боварӣ баромадӣ. ҳей, шӯхит кардам. ай як шӯхӣ кардем да. талха кап каден ки. ман хабарҳои нағз бисёр шунидам. раҳмат ака. медони чӣ? дар берун як мошини сафеда дидӣ? ранҷировер. ҳо дидам. аламон қатӣ мегардем ин баъд. ҳамон пулташ дар дарунаш. вақте ки рафтӣ бигӣ. раҳмат ака. раҳмат ака. ту дигар дар бари ман одами наздики ман. ҳамин мошинам соз буд ку? мо як камтар санҷиш кардем шумора. аз ҳама тарафҳо таърифҳо бисёр. камбудӣ набудааст. аз санҷиш гузаштӣ. ташаккур. як ширкати калон ҳаст. анаморо ба ту месупорам, кор мекунӣ. гап нест ака. лекин инҷа як маслиҳат, як хоҳиш аст, бигӯям мешава. ман аз ҳамин аз пулмоли дунё ягон камбудӣ надорам. ту ира медонӣ? медонам. лекин як духтари якаву ягона дорам. медонисти амира? не, умуман намедонам. ба ту медиҳам. ман мехоҳам ки ҳамин духтари мана ба занӣ гирӣ. ту албатта гапи мара намегардонӣ, а? барои духтарам арзанда тира донистам. ту барои ман домод не. ту барои ман ҳамчи фарзанд мешавӣ. ман писар надошта бошам. ҳамин чизе дорам ай туай. ҳоли ман духтарма ҷиғ мезанам. мебинӣ майлаш? сарвиноз! инҷо биё. ина ҳозир. чо каден дадаҷон? биё духтарам. ана ин духтари ман, Сарвиноз. фаҳмо. ана ки қасднама мегирам. ака навбати ман ёра ҷудо кардан. мана ҳикай дадаш. маъқул шуд? Сарвиноз. ин духтари ман чароғи хонаи ман аст. ҳамаи дороим анамин паричеҳра. духтари дадош. агар метавонен вохӯрӣ кунен, аз наздик шиносен. чӣ гуфтӣ домод? ман розиям. ана ин дига гап. дада? баъд гап мезанем. рав. худо, дадам шӯхӣ кард. домоду бачаи дилм ёфтам. раҳмат. хайма майда бихизам. байли хоб. саломат бошӣ. чо кади занак? пага свиданияда тайёрӣ? шумо чӣ кардистен? падарта нашнавидӣ чӣ гуфт? шумо медонем ки мо самандар қатӣ якдигармона дӯст медорем. самандар қатӣ якдигартона дӯст медорем? мо Мариям қатӣ ҳамдигаримона дӯст медоштем. неки самандар ҷудо кард ку мора. ака навбати ман шуморо ҷудо кардам. оли як сюрприз дорам самандарда. худо,
چی گپ شدیسته؟ سلام اوچه جان. السلام جونی اوچه. همه خوب همه تیم؟ بیا بچه جان. چه پدر جان سلامتی خوب همه نه؟ خوبشین بچه جان. کنی اینجا شین؟ چو کدی بچه جان؟ هیچی نه پدر شما چو کدین؟ هیچی همینجا قطی مادر صحبت کرده چای نوشیده شیشتیم همینجا. بچه هم سلامتیت خوبای کارات خوبای ای همش насибай. дар насиби одам чизе боша аз вай гирехтан илоҷ нест. мардум чизе мега ин ҳама гузаранда аст бачам. чӣ хеле гузаранда? насиб гуфта духтари ҳамсинфтона гирифтан дар бачам доден вақти бачама ҷазир карден. бо гап мезанин дар инҷа. хулоса духтари хоҳари маро мегирӣ. اوچه чӣ очаҷон? чӣ? این خیلی نمیشود. پدرم هم گفته بودن که دختری حنسیف هم بسیار دختری خوب است. ما دیگه قسم میگیرم. چی گپ شده؟ پول داری که توی میکنی یا با قرض بگیریم ای بانک برای توی تو؟ یافته یا تدیه اولفته ستنگ به خانه گرفته آورده. چیکار کرد؟ مهنت کرد؟ ها؟ یگان لباسی ما نشوشت. افخاتی حلال کرد. چیکار کرد؟ کنی گپ زن؟ ما خدمت دوست داشته دارم پدر اوچه جان. التماس راضی شوین ما دوست داشته خودم میگیرم. آخه دوست داشته خودت بدست. چرا تو بر وقت نگفتی؟ السلام علیکم. نغز شما؟ من گفتنی بودم لیکن شما دختری حنسیفتون مادرم دختری خالم آخه میگفتی پدر من یک دختر دوست میدارم. این بچه چی میگوید؟ پدر جان من گفتنی بودم لیکن شما نپرسید دخیر. پس تر گپ زنید؟ شرط نیست که همسایه و گپ شما شنوند. خیلی تمام اوچه جان پدر جان روزی شوید دخیر. منو گوش کن. همون دختری خواهری منو گیر پشیمان نمیشی. ما او را گرفته نمیتونم. ما قطعی و خوشبخت شده نمیتونم اوچه جان. ما بخمه دوست داشته دارم. آخر همون دختری خواهری من هم بد نیست. به دست و پنجه به معنی رنگی اناین آلوفته ستنگ آتد برین یافتگی نه. توبه کردم. دختری حنسیفی پدرم ها دختری بد نبود. انا دیدید که چیکار کرد؟ چی خیلی بد نبود. خودت زنگ زده به من چی گفتی؟ مردکو قطع شیشته است ایش بیشتر دارد. گپی کی بود؟ اوچه جان تمام. این دفعه من خودم پول کار میکنم. پولا تیار میکنم. بعد توی میکنی پدر جان. ایوان حافظ آوردم برای من. اوچه جان مهم برای من دعای پاک شما است. پدر جان با ما یاد دعا دید که آینده من خوشبخت شوم. های در بچم صدقه. انا این گپی دیگر. انا این گپی دیگر. همش سوز میشوه. کنی اکو یک دوتی. اله آمین. نور ایمان برار و برکات. بی رحمت که یا ارحم. آمین. رحمت پدر جان. دادا بیا دادا بیا دخترم بیا. چیز دادا جان شما میدونین که حالی درسوی ما تموم نشیده. خیلی بعد حالی ما بود کنم بعد مرا اویله دار کنین. حالی ما تیار نیستم برای اویله دار شوی. دادا جان حالی ما تحصیل کردن میخواهم. چی؟ تو یگان مردیدی که من گپ ما دو تا کرده باشم؟ من وعده کردگی نه از پشت کارشم. گوش که میدونی من برای چی ایجا را انتخاب کردم؟ بگین که برای چی؟ ایجا مریم قطعی فقط جوی فخرمون بود. فقط همجا دوا میخوردی تا سمندر پیدا شدن.
занг за самандара. шумо чӣ дар бораи ҳамин тӯй ҷиддӣ гуфтастен? занг за, намефаҳмӣ гапа? Сарвиноз чӣ мегуфта боша? алё алло, самандар? лабай ҷон, шумо ҳозир дар куҷоен? ҷои кор даём. ба болои қалъаро меоен? тинҷӣ боша. ҳо тинҷа бурмен. вақте шумо сухан карден парида парида меом ҷон. самолот қатӣ не, вертолёт қатӣ. тезтар биёен, ман интизор мешам. майлаш. ихта вақти охир худаш мара занг зестай. фикр мекунем ки муҳаббати зиёд чидестай. ина ҳозир меоя. ҳозир мерам, дидам баробар сахт ба оғӯш мегирам. бисёр ёдаш кардам. биё самандар. иҷа чӣ гап шудестай? сарвиноз. туда як сюрприз дорем мо. чӣ? хостем ки тра дар тӯймон даъват кунем. тӯи маву сарвинозда. тӯй? бале. чӣ хели тӯй? сарвиноз, и чӣ гуфтестай? худат бугӯ. рост мега. сюрприз маъқул шид? дина падарам мара ба ин кас дод. чӣ? чӣ хеле ки ту ишқма кашида гирифтӣ, анам хе ишқта мекашам мегирам. чӣ хеле ки азоби сахтам додӣ, анам хе азобат метам. мефаҳмӣ чияи дарди ошиқ. сарвиноз, ба ту розӣ шудӣ? чӣ хеле ки ту гапи падарта гирифтӣ, ман маҷбур шудам ки гапи падарма бигирам. гӯш кун сарвиноз, биё рафтем. даста бигир, даст нарасон, тӯй монда биё. таку танҳо бисӯзам аз фироқи диданат, муттакои дардҳоям бимашо метанад. аз ишқи ту бирезам хоки пои туро, ман ҳавас бишканам аз ҳамин диданат. бас дигар зарду алам, бас дигар сарои ғам, бас дигар аз ту сидам та ба ки. алло, ола байка, гӯш дорам. ба ҳамон офиси моро биё. барои чӣ? тинҷия? ҳар сола додум ку. ҳозир биё, кор дорум. ина ҳозир меом. бечора дил, сатора дил, аҷи туро авора дил, то кай фироқувам то ба кай. салом алейкум. чо кардан ака? ҳамон рӯз як сумка оварда будӣ ку, айдараш як паспорт биромад. ман паспорт надоштам. марьяма кияй ма бин. чӣ? ман асири ишқи покам дар ҳарими ёдҳо, ман супурдам хотиротам ро ба дасти бодҳо. маззи тӯи дар шаҳри сояҳои сабзи худои чӣ рӯз мо хоҳарихам аз зиндагиша вайрон кард. бас дигар зарду алам, бас дигар сарои лабай. алло, азбек созен. гап за гӯш кестам. ман мехоҳам қайтон як гап занам. бекорида, гап за, чӣ гап дорӣ? шумо чӣ ният дорен? чӣ? ба кадом мақсади кора кардестен? мақсада худат медонӣ. шумо худтон дидестен ки ман чӣ хел азоб кашидестам.
шумо худтон медонед ки ман кира дӯст медорам. Самандарро дӯст медорам. мада фарқиш чие кира дӯст медорӣ? Не ки шумо як равӣ дорем ки мегирем та. шумо моро якҷоя дидагем. чӣ хел шумо қатима зиндагӣ мекунем? мо ҳоли буда нишон метавма зиндагиро нам мефаҳмам. фаҳмидӣ? ҳоли барои корҳои кардагиш хеле азоб мекашад. хай як хатогӣ кард. шумо ҳам бадрангиу хато мекунед. пешанакита дар футияи май. охир ман ӯро дӯст медорам. хай ба чӣ? шумо чӣ хел қатима хушбахт шиданед? хушбахт намешавӣ? медонем ки ман дӯст дошта дорам. медонем ки ман Самандарро дӯст медорам. агар шумо қатима тӯй кунен ку ман худман мекушам. ба худо ки мекушам. خداجان خودت مرا در راه راست هدایت کن. الو لابا شیف نورمان هو لابا گوش کن. امین بینی عزیز بیگ سروینوز سمندر خب چی شده استای؟ چی گپ شده استای؟ در بین و من نمیدونم چی گپا چی شده شیف. امینا تو پگره همش مفصل انیق میکنی گپ میزنی. فهمیدی؟ قبول شیف. مایل خوب. مایلی. کو گوزا؟ همه تینج. انیق کدی؟ بله همش انیق کدم. عزیزبگ یک دختر دوست می‌داشته. عزیزبگ دوست می‌داشته. پدر او دختر در عزیزبگ نه او در سمندر دوده. بعد توی سمندر قطعش زندگی نکرده خونه برمانده رفتگیه. برای که دختر شما را دوست می‌داشته. 3 سال عشق و عشقی کردستیان. برای دختر شما شده ایو دختر گرفتگی جرو گردونده. سمندر؟ سمندر باشه حوز ایو دختر جدا شدگیه. من سمندر رو میشناسم. من پدر مادرشم میشناسم. بله چرا در بین 3 سال یک بار پیش من نامد؟ البته ای ترسا یا ناحرمتی نشه گفته نگفته دشمو. گوش کن. اگر سمندر از دختر گرفتگیش رو گردونده باشد من در حقیقت دختر من رو دوست می‌داشته هستم. لیکن من از گپم نمیگردم. من عزیز بیگ وعده کردگیم. سمندر دیر کرد. من باید بر وقت راست میگی یگام علاج نداره دیگه. قبول. عزیز بیگ اومد. بله عزیز بیگ. این خودش اومد. نماشه گیر و گوشش کش. خیلی عزیز بیگ. السلام علیکم. سازه نکه سلامتون سازه. برو برو حالا خوب نی؟ میشوار کردم. تیارگری بچه چی خیله؟ اکا جان شما همیشه مرا دستگیری کردین. خب من شما مینت دارم. تو از خودمونی عزیز بیگ؟ امیدوارم که توغری میفهمین. تنجیه چی گپای؟ من دختر شما را گرفتم. چی؟ اونم ماشینتون. همش در رحمت شما ده. چی شو؟ کلتی ماشینتون. بخشیش یه بار دیگه که جان. یگان کس خفه کرد؟ مردم مودی عزیز بیگ نیست. عزیز بیگ چو کده باشه ایرا؟ همین بچه بسیار ماده معقول بوده. بچه خوبه. بسیار میخواستم که همین دمادی ما شما. رفتارش نقص. خیلی قسمت نبوده یا؟ تقدیر نصیب نبوده. افسوس. گوش کن. چو کنم شیف؟ سمندر را زنگ میزنی؟ خب زود پیش ما به خانه را بیا. به خانه را بیا شیف؟ به خانه را بیا. قبول شیف. алло сози хуби самандар мешава соз раҳмат ҳозида киҷои ту михе ба хона шефа биё нашинохтум та нума сози ака саломатиё хубай мешава раҳмат ба хона шефа биё гапи муҳиму дора шеф дар киҷои боши набоши бихе биё ҳозир
ҳозир биём. тез ҳозир бихе биё. Майлаш, ҳозир миём. Тинҷӣ боша. номон лаба шеф. самандара телефон кардӣ? ҳо шеф, зан задам ҳозир намиёд самандар. зарвинозам файрод кун. майли ҳозир. عشق این درد به من آشناست. از وقتی که زنم وفات کرد دیگر هیچ کس را دوست داشته نتوانستم. шеф, ин аз сарвиноз овардам. کبیا بیا سمندر. салом алейкум. ва алейкум. соза раис. ساز میشود. گوش که سمندر. лабай. من تو را یک بچه با آداب، با تربیه، با فرهنگ حساب میکردم. جای کار دادم. لیکن تو باشی 3 سال باز در قفای من با دختری من گپ میزنی. مرده شده یک بار نامدی خطی من گپ زنی. چرا یک بار نامدی گپ زنی؟ با گفتت کاری خوب کردی؟ бахшиш раис. دختری من دوست میداری؟ سمندر، من این درد میدونم. همین قدر دولت و ثروت دارم، لیکن همین درد تاوت کردن نمیتونم. گوش که ما در پول مال در کار نیست. تو گپ زن که دختر من را دوست میداری یا نه؟ бале раис. نباشد از قفای توی میشم. میان از سخت بند تیاری فقط برای تو. فهمیدی؟ раҳмат раис ҷон, раҳмат. رئیس نه، پدر جان گو دیگه. гап رئیس нест. раҳмат. کام رو. раҳмат раис ҷон. مایله. yes. нек май раис 2000 сомон қарз дорам. нахоҳед дамоди ҳами 2000 сомонро суроғ кунам. бо мега мара падар бигӯй агар бухоҳем о чад мегуме. yes. ягон ошиқ ба ҳамдигар расидагӣ нест. ҳами ҷои даво мехӯрдем як вақтҳо. ино ин ҷо монд. имрӯз ишқи мо нест. тақдир чӣ кардем? ягон ёрдам дар кор нест? не раҳмат. тӣ бестен як гаптон бугум. бестен илтимос. чӣ мегӯӣ? чӣ? шумо ма гирифтесе. шумо маро ёд накардед? чӣ хебатра ёд кунам? ҳами тӣ беномуса ман ёд кунам? ҳами қавақ медонӣ аз сари ма чӣ гузашт? ман чӣ рӯзора дидам? хиёнат кардӣ мадата. бо айма чӣ мехоҳӣ ту? матра ёд намекунам. ту беномусӣ. ман беномус? ту хиёнаткорӣ. ту ноодамӣ. мурданат беайдра. ман беномус? бисёр гап наза. занагози марад омадесам зарилёмон гам натем ё мерасам гам мезан. мариам чӣ шид? мариам хе? мариам яка? мариам ман шӯхид кардам. ман дӯстат медорам. ҳар рӯз туро ёд мекунам. мариам чашмотое ки мариам. азизбекҷон, бемори шумо дар садама зарбаи сахт хӯрдааст. ӯро ҳатман ҷарроҳӣ кардан дар кор. агар ҷарроҳӣ накунем, ӯ як умр метавонад маъюб бошад. агар ҷарроҳӣ кунем, эҳтимол аст ки пас аз 1 сол сиҳат шавад. лекин барои ҷарроҳӣ маблағи калон дар кор. ҳар чӣ зудтар ҷарроҳӣ кардан дар кор. фаҳмо.
خدا یاردم کن. Азизбек, диден чӣ кору боро шидана? Шинидам. Духтарма беҳичӣ тӯҳмат кардам. Медонам. Ман боварӣ надорам духтари ман хеле боша. Сар ман боло карда наметонам ай гапи мардама. Худат медонӣ чӣ хел сахти бад эътиқод дорам дар ту. Мехостам ки думодам шай. Охир дар пеши чашми худам калон шидай, мисли фарзандми. Ина то ҳол суратҳо дар девор кашод. Духтарам ҳар рӯз дида гира мекард. Аки ина бо мошин зад, и чӣ рӯзай? Хулас, пули ҷарӯи шабадиёим. Бале. ҳамун сумое ки ай духтари шумо дуздидан ҳамун бачаи хитон будай. Чӣ? ухчам намедонистай ки пули хоҳарша дуздидай. мада нақл кард ҳамаша. барои тӯи Марьям маҷбур шуда қарз гирифтай. аммо дар вақташ супурда натонистай ва маҷбур шидай ки дуздӣ кунӣ. писари шумо хеле афсӯс мекашад ки ҳамин кора кард. бароям то ҳол хонаи шумо намея. изом мекашаи шумо. ай хоҳараш, И бача чӣ хеле кора кард? ҳозир ин кора фикр накунед, иш муҳим нест. муҳимаш ҳамие ки зудтар пул биёвем. Бале, рост. ма ҳозир ай ҳама шиносо қарз бирзида мебурам. ай тай заминам боша ман сумора ҳамаша меёвам. шумо ташвиш накашед хола. ман дар бари шумоем. дар бари ҳамаи шумо ман сума меёвам. Чӣ гуфтан ман намедонам Азизбек. раҳмат ки ту дар бари мо ҳастӣ. раҳмат. саломатии Марьям боша мо сума бо меёем. раҳмат бача. ту короро назорат кардесӣ? бале шеф. сиснамон. салом алейкум. биё Азизбек. чӣ хеле сози Азизбек хубӣ? неша раҳмат. чӣ шуд? чӣ вазиқӣ? ака мара гавза дӯст доштама мошин зад. чӣ? кай? ина мирӯз ака. зинда охӣ? ҳо, аҳволаш ваз бинай. чӣ кор кардан дако? духтуро мегӯянд ки пули калон дай корай барои ҷарроҳиш. надонистам пеши ки бирам. шуд. гӯшкун, пули ҷарроҳиро ташкил кинен. тӯй карданӣ боша, маблағи тӯйшонам битен. пиёда омадӣ? ҳо, пиёда омадам. бите калитои мошинша. ина калитои реҷ мошини домодагиай. раҳмат ака. агар ягон хизмат лозим шавад, рост пеши худам биё. миннатдорам. коро тайёр накуну, кор да баро. офис бету банкрот шудистай. худованд ай шумо розӣ боша.